Russe à la fin du 19e et au début du 20e siècle sur le modèle de développement actuel. Разговаривая с Бернаром о его докладе, я сам задался вопросом о последствиях российского прошлого конца 19-го, начала 20 века для современной модели. Alors, pour évacuer tout de suite un problème, la question de l'héritage historique, c'est une question importante. Ce n'est pas une question qui va imposer un déterminisme. Ну, чтобы сразу же, так сказать, избавиться от этого вопроса, историческое наследие – это важный вопрос, но это не вопрос, который обязательно не связан с детерминизмом. Mais on peut penser que des acteurs politiques, économiques ou sociaux vont avoir tendance à reprendre les formes institutionnelles qu'ils connaissent. Но можно думать, что субъекты политические, экономические или социальные будут иметь тенденцию к возврату к тем формам, которые они знают, même quand ils vont devoir affronter des problèmes relativement nouveaux. даже когда они вынуждены сталкиваться с относительно новыми проблемами. Alors, à quoi ressemble l'économie russe au milieu et à la fin du 19e siècle? На что походила российская экономика в середине и в конце XIX века? En 1850, l'économie russe est un mélange de formes relativement anciennes. В 1850 году российская экономика сочетала в себе и относительно древние формы, en particulier dans le secteur rural et agricole, особенно в сельском хозяйстве и на селе, dans les institutions. в институтах. On a encore le servage en Russie. В России еще существовало крепостное право в это время. Même si, il faut faire attention, ce servage est une institution qui a été mise en place pour des raisons fiscales essentiellement et n'est pas assimilable au servage qui a existé jusqu'à 1100-1200 en Europe occidentale. Даже если это крепостное право было создано в основном по причинам, связанным с налогообложением, и его невозможно сравнивать с серважем, который существовал в Западной Европе до XI-XII века. Et en même temps, il y a le développement d'une industrie manufacturière. И одновременно с этим происходит развитие обрабатывающей промышленности. Souvent, mais pas toujours, impulsé par l'État. Импульс которому часто придает государство, хотя и не всегда. Et cette industrie manufacturière utilise à la fois des méthodes assez traditionnelles, proches de l'artisanat. Эта обрабатывающая промышленность использует как и достаточно традиционные методы, близкие к ремесленному производству, et des méthodes beaucoup plus modernes qui sont importées d'Europe occidentale. Так и более современные методы, импортируемые из Западной Европы. Bon. Cette structure de l'économie va changer de manière assez profonde de 1850 à 1885. Такая экономическая структура достаточно крупным образом, сильным образом меняется между 1850 и 1885 годами. Alors, le changement essentiel, évidemment, c'est la fin du servage. Основное изменение – это, конечно, прекращение крепостного права. Mais il y a un autre changement que l'on a tendance à ignorer. Но есть и другое изменение, на которое обычно не обращают внимания. C'est la mise en connexion de l'espace économique russe avec l'espace économique européen dans ce que l'on peut appeler la première globalisation. Это соединение российского экономического пространства с европейским экономическим пространством в рамках так называемой первой глобализации. Trois innovations vont jouer un rôle essentiel. Тут сыграли роль три основные инновации. Le développement des chemins de fer, Развитие железных дорог, le développement des techniques de réfrigération qui permettent de transporter des produits périssables en les maintenant au froid. развитие холодильной техники, которая позволяет транспортировать портящиеся продукты, сохраняя их в холодильнике. Et évidemment, le développement de la navigation par bateau à vapeur. И, конечно же, развитие навигации на пароходах.
ces trois innovations vont transformer l'économie russe en ce sens qu'elles vont mettre l'agriculture russe en connexion avec le marché européen. Вот эти три инновации трансформируют российскую экономику в том смысле, что они соединяют российское сельское хозяйство с европейским рынком. Et on voit d'ailleurs à l'époque se développer des sociétés d'exportation de grains, mais aussi de beurre et de lait. Мы видим, что создаются компании по экспорту зерна, но также и масла, молока. Et si vous voulez, on parle beaucoup des exportations du blé russe, mais les exportations de produits laitiers sont aussi extrêmement importantes. Много говорят об экспорте российской пшеницы, но экспорт молочных продуктов был тоже очень важен. Et ces exportations se font par des sociétés russes et étrangères. Экспорт осуществляют как российские, так и зарубежные компании, qui vont évidemment dégager des capacités de financement tout à fait importantes. у которых, естественно, возникают значительные возможности финансирования. Et on va aboutir, à partir de 1885, à une structure de type semi-rentière de l'économie russe. И к 1885 году мы приходим к полурентовой структуре российской экономики, полурантье. Alors, c'est important parce qu'on a cette modernisation apparente, mais qui se fait dans le maintien de cadres finalement très traditionnels pour la pratique de l'agriculture. Происходит такая кажущаяся модернизация в очень традиционных рамках ведения сельскохозяйственной деятельности. Et on a donc la conjonction de choses qui sont très modernes, par exemple le développement des grands silos qui ont été construits par des entreprises françaises à Kiev ou à Rostov. То есть происходит сочетание высокосовременных элементов, например, строительство силосов для зерна французскими компаниями в Ростове или в Киеве. Et la situation dans les campagnes russes qui, en réalité, et si on fait exception de la fin du servage, change très peu. И ситуация на селе, где реально ничего не меняется, за исключением отказа от крепостного права. Cette structure de type semi-rentière de l'économie russe pose un problème très important quant au développement de l'économie. Эта полурентовая структура российской экономики ставит очень важную проблему с точки зрения экономического развития. Le gouvernement en est relativement conscient. Правительство более или менее это сознает. Et je signale qu'il y a eu une succession de ministres des Finances en Russie qui ont été des gens de très grande qualité. В России ряд министров финансов были очень умными людьми. Nous avons eu Mendeleïev, Vishnegradsky et Witte. Менделеев, Вишнеградский и Витте. Ces personnes se posent la question de comment développer une industrie en Russie qui permettrait d'équilibrer l'économie par rapport au développement de ce secteur rentier. Они задаются вопросом, как создать в России промышленность, которая позволила бы сбалансировать экономику по отношению к развитию этого рентового сектора. Et on a là un problème qui tient au fait que l'épargne accumulée en Russie И тут возникает проблема, связанная с тем, что сбережения, накопленные в России, cette épargne qui n'est pas négligeable, значительные, est en fait répartie de manière extrêmement inégale. но распределены очень неравномерным образом. C'est-à-dire que nous avons une petite fraction de la population qui accumule une très grande partie de cette épargne. То есть очень малая часть населения накопила большую часть этих сбережений. Et une très grande majorité de la population А большинство населения qui tend à avoir une épargne très faible parce que son niveau de vie est très faible. имеет очень мало сбережений, поскольку их уровень жизни очень низок. Ceci met en évidence un problème politique Это выявляет политическую проблему, qui devient de plus en plus important dans la mesure où
on ne peut prélever sur l'épargne globale qu'à condition d'avoir la volonté politique de prélever sur cette masse riche de la population. Которая становится очень серьезной, поскольку невозможно взять часть этих общих сбережений, если нет политической воли, взять их у той части населения, которая богата. Et là, on voit un problème évident entre le fait qu'on a un processus de modernisation qui est en train de se développer dans l'économie, mais les structures politiques évoluent finalement très peu. И тут очевидна проблема между процессом модернизации, который развивается в экономике, и политическими структурами, которые меняются очень мало. Le problème d'ailleurs n'est pas dans la forme impériale du pouvoir politique, И проблема не в имперской форме государственной власти, mais dans le fait que cette forme impériale tend à fonctionner sur un cercle relativement étroit de personnes. а в том, что эта имперская форма власти имеет тенденцию к функционированию в относительно узком кругу лиц. Ce qu'on appelle la cour impériale tend à accumuler et à concentrer le pouvoir sans permettre à des personnes qui sont extérieures à ce milieu de pénétrer dedans. Императорский двор имеет тенденцию к концентрации власти, не позволяя проникнуть внутрь этого круга людям, не вхожим туда. Et donc, la solution qui apparaît logique sera de faire appel à l'épargne étrangère. И logическим решением представляется обратиться к иностранным сбережениям. Bernard Quitous a rappelé le processus, le passage à l'étalon or, la réforme du rouble qui ont permis cet appel à l'épargne. Бернард Китус напомнил о переходе к золотому эталону, золотому рубле, который позволил обратиться к сбережениям, привлечь сбережения. Mais dans l'appel à l'épargne étrangère va se trouver un nouveau problème, c'est le fait que c'est l'épargne essentiellement française et belge qui va répondre à la demande russe. Но с привлечением иностранных сбережений возникает другая проблема. В основном это французские и бельгийские сберегатели, которые ответят на этот призыв. On sait par exemple que Bismarck avait refusé d'accorder des prêts à la Russie. Известно, что Бисмарк отказался предоставить кредиты России. Et que c'est à la suite de ce refus que le gouvernement russe s'est tourné vers la place de Paris pour placer ses emprunts. И в результате этого отказа Россия обратилась к парижской бирже, чтобы там разместить свои займы. Mais de ce fait, la Russie a en réalité pris parti dans les problèmes politiques de l'Europe occidentale. И таким образом Россия оказалась завязанной в политические проблемы Западной Европы. Et on voit d'ailleurs qu'il y a une partie de l'argent qui est levé par la Russie sur le marché financier français ou le marché financier belge, qui va servir non pas à la modernisation de l'économie, mais à des développements de type stratégique induits par cette alliance entre la France et la Russie. И мы видим, что часть средств, привлеченных за счет французского и бельгийского рынков, пойдет не на модернизацию, а на развитие стратегическое, связанное с альянсом с Францией и с Бельгией. Et cela, évidemment, on en connaît les conséquences, ça va avoir des conséquences tout à fait importantes pour la Russie. Последствия известны, они будут значительны для России. Mais ces conséquences doivent être aussi analysées d'un point de vue interne. Но эти последствия надо также анализировать с внутренней точки зрения. Compte tenu du caractère assez fermé du système politique russe, Учитывая достаточно закрытый характер российской политической системы, il y a une montée en puissance du poids, non pas de l'armée, mais du poids d'un certain nombre de militaires. Происходит наращивание значимости не армии, а ряда военных, Qui vont, d'une certaine manière, faire bifurquer la politique de la Russie autour d'objectifs géostratégiques. которые некоторым образом приведут к раздвоению политики России вокруг стратегических целей. Et donc il y a là une première observation que l'on peut faire.
Так что тут можно сделать первое наблюдение. C'est que le modèle de développement de la Russie, qui est en réalité assimilable à ce que l'on peut appeler la deuxième vague de l'industrialisation. Модель развития России, которая может быть сопоставлена с тем, что называется второй волной индустриализации. C'est-à-dire la vague de l'industrialisation qui inclut le Japon et la Prusse. То есть волна индустриализации, которая включает Японию и Пруссию. Je rappelle que, par exemple, jusqu'en 1850-1860, la France est un pays bien plus industrialisé que la Prusse et que l'Allemagne. Хотелось бы напомнить, что до 1850-60 года Франция является гораздо более индустриальной страной, чем Пруссия и Германия. À partir du début du XXe siècle, le modèle de développement de la Russie tend à s'apparenter à des modèles de développement de la troisième vague. С начала XIX века модель развития России, с начала XX века модель развития России становится ближе к модели, которую можно назвать третьей волной. C'est-à-dire des pays comme l'Empire ottoman, то есть Отtomанская империя, les pays d'Amérique latine, le Brésil, le Pérou, страны Латинской Америки, Бразилия, Перу, voire l'Égypte, qui à l'époque tente aussi un processus de modernisation et d'industrialisation. Даже Египет, который в то время пытается начать процесс модернизации и индустриализации. Comment vont s'adapter les structures du système bancaire à cette situation? Как к этой ситуации будут адаптироваться структуры банковской системы? Alors, quand on regarde les statistiques de 1900 et de 1914, on voit des changements extrêmement importants. Если посмотреть на статистику в 1900 и 1914 году, видны очень сильные изменения. Le nombre de banques en société par action évolue très peu. Количество банков, имеющих форму акционерных обществ, меняется очень мало. On a 42 de ces banques en 1900, 50 en 1914. 42 таких банка в 1900 году и 50 в 2014. Leur part, par exemple, en pourcentage du capital, a plutôt tendance à baisser. Их доля с точки зрения процентов в капитале скорее падает. Mais, au sein de ces banques, Но внутри этих банков les 10 banques les plus importantes font en 1914 plus de 63% des actifs. Но внутри, среди этих банков, 10 самых крупных банков в 1914 году соответствуют 63% активов. Donc une concentration très forte en termes d'actifs. То есть очень сильная концентрация активов. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est quand on regarde où se trouve le siège social de la banque. Еще интереснее, если посмотреть на юридический адрес этих банков. 7 sont de Saint-Pétersbourg, 7 из них находятся в Петербурге, 2 de Moscou. 2 в Москве, Et celle qui n'est ni de Saint-Pétersbourg ni de Moscou, и последний elle банк est en fait en Pologne. находится в Польше. Bon. Donc, ça veut dire qu'il y a une extrême concentration géographique То есть des наблюдается institutions bancaires. также и исключительно сильная географическая концентрация банковских институтов. Après, nous avons évidemment les sociétés de crédit. Потом есть, конечно, кредитные общества. Ces sociétés de crédit se développent de manière extrêmement importante, justement parce qu'il y a eu une réforme au début du siècle, entre 1900 et 1902. Кредитные общества развиваются очень быстро и активно, поскольку в начале века, между 1900 и 1902 годом, прошла реформа. Elle passe de 117 à 1108. Их количество увеличилось со 117 до 1108. Et en termes de capital, leur part tend à monter. И с точки зрения капитала их доля тоже имеет тенденцию к увеличению. Mais le capital par société de crédit, lui, tend à baisser de manière extrêmement forte.
Но они становятся более мелкими, то есть капитал, приходящийся на каждое кредитное общество, сильно уменьшается. Donc, on a d'un côté un système de très grandes banques très centralisées. То есть, с одной стороны, у нас имеется система очень крупных и очень централизованных банков. Et de l'autre côté, une myriade, un nombre très important de sociétés de crédit, mais dont les capacités individuelles de financement sont très faibles. А с другой стороны, множество кредитных обществ, но возможности каждого из таких кредитных обществ кредитования очень низкие. Et le troisième type de banque qui existait à l'époque, ce qu'on appelait les banques municipales, И третий тип банков, которые тогда существовали, так называемые муниципальные банки, lui voit son nombre augmenter aussi, mais moins que les sociétés de crédit, puisqu'on passe de 241 banques municipales à 319. их число тоже растет, но менее быстрыми темпами, чем для кредитных обществ, поскольку оно увеличивается с 241 до 349. Mais en termes de l'ensemble du capital bancaire, on passe de 18% à 9%. Но при этом, с точки зрения совокупности банковского капитала, он уменьшается с 18% до 9%. Alors, si vous voulez, ce système bancaire aurait pu fonctionner de manière satisfaisante s'il y avait eu une connexion entre les sociétés de crédit et les banques par action. Эта банковская система могла бы функционировать удовлетворительным образом, если бы была связь между кредитными обществами и акционерными банками. Mais ce n'est pas le cas. Но это было не так. Ce que l'on voit, c'est que les banques par action font essentiellement, si vous voulez, du réescompte des titres d'État et des titres privés, mais garantis par l'État. Акционерные банки выполняют в основном переучет, консервирование государственных ценных бумаг и частных ценных бумаг, но под государственной гарантией. Et dans ce type d'activité, elles travaillent en étroite collaboration avec la Banque d'État. И тут они работают в тесном сотрудничестве с государственными банками. Et l'ensemble des banques, des sociétés de crédit n'a pas accès au circuit banque centrale. И вся совокупность кредитных обществ не имеет доступа к контуру центрального банка. Donc on est en présence de deux systèmes de financement pratiquement séparés. То есть имеют место две системы финансирования, практически изолированные друг от друга. Alors, ça va avoir des conséquences importantes, évidemment. Это будет, конечно, иметь значительные последствия. Quant au financement des besoins de l'économie. С точки зрения финансирования потребностей экономики. Une des conséquences, c'est que les petites et moyennes entreprises russes n'ont pas accès au financement bancaire. Одно из этих последствий – малые и средние российские предприятия не имеют доступа к банковскому финансированию. Et donc là, je suis allé regarder des archives que j'avais constituées quand j'avais écrit ma thèse il y a maintenant 30 ans. Я даже посмотрел в архивах, которые я создал, когда писал диссертацию 30 лет тому назад. Et j'ai eu la confirmation que le financement des petites et moyennes entreprises se faisait essentiellement à travers des réseaux personnels ou des réseaux familiaux. И нашел там подтверждение, что финансирование малых и средних предприятий происходило в основном за счет личных сетей или семейных сетей. Par contre, les grandes entreprises industrielles Но крупные промышленные предприятия, qui travaillent essentiellement soit sur des contrats publics, soit sur des contrats qui sont garantis par la puissance publique, работающие в основном по государственным контрактам или по контрактам, которые гарантированы государственной властью, ont massivement recours au financement bancaire, массово обращаются к банковскому финансированию et elles peuvent même avoir des financements étrangers. и могут даже получать зарубежное финансирование. De ce point de vue-là, il peut y avoir des formes de concurrence entre le financement bancaire russe
et le financement qui est apporté, soit directement, soit indirectement, par l'étranger. И с этой точки зрения возможна даже конкуренция между российским банковским финансированием и финансированием, которое прямым или косвенным образом поступает из-за границы. Alors, je reviens sur ma description de l'économie russe. Чтобы вернуться к описанию российской экономики. Le secteur rentier, c'est-à-dire le secteur exportateur, Рентный сектор, экспортирующий сектор. ce secteur, il a, d'une certaine manière, tous les financements qu'il veut. Этот сектор определенным образом получает все финансирование, которое ему нужно. D'abord, il a des financements à cause des profits qu'il fait sur les marchés d'exportation. Во-первых, у них есть финансирование за счет прибыли на экспортных рынках. Et ensuite, comme il s'agit de très grandes entreprises, elles ont, elles, un accès au crédit bancaire. И поскольку это очень крупные предприятия, они имеют доступ к банковским кредитам. Le secteur industriel, lui, pour sa partie de l'industrie lourde, est aussi appuyé par le secteur bancaire. Промышленный сектор. В том, что касается тяжелой промышленности, он также может опереться на банковский сектор. Mais les industries de transformation et les industries qui produisent des biens de consommation, Но обрабатывающая промышленность и производство потребительских товаров, elles sont obligées d'avoir recours à des systèmes de financement familiaux ou de proximité qui ne leur permettent pas d'avoir les capitaux nécessaires pour un développement rapide. вынуждены использовать семейные или ближние системы финансирования, которые не позволяют им быстро получить доступ к нужному капиталу. Alors, qu'est-ce que nous apprend cette situation? Чему же эта ситуация нас учит? Premièrement, que la distinction entre une industrie lourde et une industrie de consommation ne date pas de la période soviétique. Во-первых, различие между тяжелой промышленностью и производством потребительских товаров возникло не в советский период. Que c'est quelque chose de beaucoup plus ancien dans la structure de l'économie russe. В структуре российской экономики это гораздо более давние различия. Deuxième leçon, la Russie est depuis 150 ou 170 ans, d'une certaine manière, une économie rentière. Во-вторых, Россия уже 150 или 160 лет является рентной экономикой. Ah, bien sûr, ce n'est pas le pétrole qu'on va exporter à l'époque, bien qu'on commence à exploiter les gisements de pétrole de Bakou. Конечно, тогда экспортировали не нефть, хотя разработка нефтяных месторождений в Баку уже начиналась. Mais les exportations jusqu'en 1914, c'est essentiellement les exportations de blé, de lait et de beurre. Но экспорт до 1914 года это в основном экспорт пшеницы, молока и масла. Ce secteur exportateur fonctionne en réalité en circuit fermé. Экспортный этот сектор функционирует в закрытом контуре. Il ne finance pas, disons, ses profits ne financent pas le développement des autres secteurs. Его прибыль не финансирует развитие других секторов. Ce qui fait que l'industrie devient étroitement dépendante, pour l'industrie lourde, des contrats d'État. То есть тяжелая промышленность сильно зависит от государственных контрактов. Et là, de ce point de vue-là, j'ai retrouvé tout à fait le point de tournant qu'avait repéré Bernard, 1906. И с этой точки зрения нашел тот же переломный момент, что и Бернар в 1906 году. De 1885 à 1904, il y a malgré tout un développement, disons, à peu près égal, d'industrie légère et de transformation. С 1885 по 1904 год происходит более или менее равное развитие тяжелой промышленности и легкой или обрабатывающей промышленности. Mais après la guerre russo-japonaise de 1904-1905, Но после русско-японской войны les dépenses que l'État va consentir pour reconstruire la marine russe, une partie de l'armée, расходы государства на восстановление российского флота и части армии, et aussi pour développer ce qu'on appelle la rocade ferroviaire stratégique en Pologne, и на развитие стратегической железной дороги в Польше, qui est une demande d'ailleurs
du gouvernement français et de l'état-major français, il faut le dire. Что является, кстати говоря, требованием французского правительства и французского генерального штаба. Eh bien, ça va pomper quasiment la totalité de l'épargne disponible. Это потребует практически всех имеющихся сбережений. Et ça implique en réalité une stagnation des petites et moyennes entreprises. И предполагает на самом деле стагнацию малых и средних предприятий. Et donc, on est sur une logique de développement qui est d'ores et déjà déformée. То есть эта логика развития уже деформирована. Alors, pour conclure, je pense qu'il y a quand même des leçons importantes à tirer de cet exemple. В заключение, я думаю, из этого примера можно вынести важные уроки. D'une part, on voit que les institutions politiques ont bien des conséquences en matière de politique économique. С одной stороны, мы видим, что политические институты все-таки имеют последствия с точки зрения экономической политики. Et là encore, ce n'est pas une question, je dirais, de qualité des individus, parce que la qualité des individus était très bonne. Это не вопрос качества индивидуумов. Качество индивидуумов было очень хорошим. Si vous comparez les 4 ministres des Finances, Mendeleïev, Vishnegradsky, Witt et Stolpin, Если сравнивать 4 министра финансов, Менделеева, Вышнеградского, Витта и Столыпина, aux ministres des Finances de la France à la même époque, с министрами финансов Франции в ту же эпоху, il est évident qu'il y a une plus grande qualité intellectuelle en Russie qu'en France. очевидно, что интеллектуальные их качества были выше в России, чем во Франции. Mais le système dans lequel ces hommes sont obligés de travailler Но система, в которой эти люди вынуждены работать, va les conduire à prendre des décisions qui sont des décisions soit inadaptées, soit qui peuvent avoir des conséquences très graves. приведет их к принятию решений, которые либо не соответствуют ситуации, либо могут иметь очень тяжелые последствия. Et par exemple, il faut là parler de la responsabilité de Sergei Witt dans la guerre russo-japonaise de 1904-1905. Тут нужно говорить об ответственности Витте в русско-японской войне. Il a pris la décision et il a persuadé le tsar d'envoyer des troupes russes en Corée. Он принял решение, и он убедил царя направить русские войска в Корею, En dépit des avertissements répétés du gouvernement japonais. несмотря на многократные предупреждения японского правительства. Et là, on peut penser qu'il y a eu effectivement, d'une certaine manière, une politique provocatrice. Тут действительно можно думать, что речь шла о Donc провокаторской ça, политике. première leçon. Et Deuxième puis, leçon, c'est qu'on voit que le développement d'un secteur rentier n'est pas en tant que tel un problème, mais Второй si, урок. Мы видим, что развитие рентного сектора само по себе проблемой не является, но mais s'il se combine avec une certaine structure du système bancaire et financier, ça devient un problème. в сочетании с определенной банковской и финансовой структурой это становится проблемой. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas ne pas être frappé par la similitude, ou disons la ressemblance très forte entre la situation de la Russie entre 1900 et 1914 et toute une série de problèmes qu'a connu la Russie de 2000 à 2014. Невозможно не поражаться схожести проблем России в период с 1900 по 1914 год и с 2000 по 2014 год. Troisième leçon, c'est que il ne suffit pas de se donner comme objectif le développement des petites et moyennes entreprises. Третий урок. Недостаточно поставить себе целью развития малых и средних предприятий. Parce que si on prend les mémoires de Witt, si on prend les textes de Vishnegradsky, on voit que ça a été leur priorité. Если взять записки Витта и Вишнеградского, мы видим, что это было их приоритетом. Witt ne cesse de parler de la nécessité de développer des entrepreneurs russes, et Vishnegradsky en parle aussi. Витте постоянно говорит о необходимости развивать российское предпринимательство, и Вишнеградский тоже. Mais qu'il faut à certains moments
que le système politique soit de nature à prendre des décisions qui, d'une certaine manière, remettent en cause les équilibres politico-économiques qui ont été construits. Но нужно еще, чтобы политическая система была в состоянии принимать решения, которые могут менять создавшееся политико-экономическое равновесие. Et de ce point de vue-là, il y a une comparaison à faire entre la trajectoire de la Russie et la trajectoire du Japon. И с этой точки зрения можно провести параллель между траекторией России и траекторией Японии. Et le Japon n'a pu se développer de la manière que l'on connaît qu'à partir du moment où les grandes entreprises ont été affaiblies et ont laissé, d'une certaine manière, une place au développement des petites et moyennes entreprises. Япония смогла развиваться так, как она стала развиваться, только после того, как крупные предприятия были ослаблены и как бы оставили пространство для развития малых и средних предприятий. Et là, on voit qu'il y a, à l'évidence, un problème assez décisif de ce point de vue-là. И тут мы видим, что, очевидно, есть достаточно решающая проблема с этой точки зрения. Ou alors, il faut que le gouvernement exerce une pression continue sur l'économie. Или же нужно, чтобы государство, правительство постоянно оказывало давление на экономику. C'est ce qu'on appelle le despotisme éclairé en économie. Это называется просвещенный деспотизм в экономике. Encore faut-il, comme l'a dit Claude, que l'on ait la garantie que ce despotisme soit réellement éclairé sur longue période. Правда, как говорит Клод, при этом еще надо иметь гарантию, чтобы деспотизм был действительно просвещенным в долгосрочной Et donc, pour conclure, je suis finalement très frappé par le fait que les problèmes que se pose aujourd'hui la Russie sont des problèmes qu'elle s'est déjà posés dans son histoire. Так что меня действительно поражает то, что проблемы, которые сегодня стоят перед Россией, уже вставали в ее истории. Et d'une certaine manière, la manière dont ces problèmes n'ont pas été résolus peut apporter des leçons sur ce qu'il faut faire aujourd'hui. И тот факт, что эти проблемы не были решены определенным способом, может помочь в их решении сегодня.